इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। एक दिन उर्दू के तालिब इल्मों के साथ। जब हम चीन गए तो चीनी जबान से बिल्कुल कोरे थे, लेकिन हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। 17-18 दिन भी ना गुजरने पाए थे कि 2 लफ्ज निहायत रवानी से बोलने लगे। एक नी हाओ यानी मिजाज शरीफ, दूसरा चाय चिन यानी अच्छा फिर मिलेंगे। सो मेहमान को यही 2 लफ्ज आने चाहिए, बाकी गुफ्तगू के लिए तर्जुमान मौजूद है। हाँ, याद आया, एक और लफ्ज भी हम बरजस्ता और बामौका बोलकर चीनियों को हैरान करते थे, वो है शेशे यानी शुक्रिया। बाजों ने पूछा भी कि आपने इतनी जल्दी इतनी चीनी जबान कैसे सीख ली। चंद दिन बाद हम जापान गए तो जापानी जबान में भी इसी तरह महारत हासिल करने का अज़्म किया, क्योंकि हमको लिसानियत से हमेशा शगफ रहा है। अफसोस कि वहां हमारा क़याम मुख्तसर था, यानी कुल 8 दिन। इसके बावजूद हम जापानी जबान में शुक्रिया अदा करने पर कादिर हो गए, यानी आरिगत्तु गजाइमश का लफ्ज अहले जबान की तरह बोलते थे। अगर कुछ फर्क तलफ्फुज में था भी तो थोड़ा सा झुककर सीने पर हाथ रखने से सुनने वाला जान लेता था कि हम इजहार ममनूनियत कर रहे हैं। ऐसे भी एतराज करने वाले मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि वाह, 1 हफ्ते में 1 लफ्ज जान लेना क्या बड़ा कमाल है। हमारे क़ारीन इंसाफ से कहें, आप में से कितनों को मालूम था आरिगातो गजाइमश का? हमें यकीन है कि हम चंद माह और वहां रहते तो उन्हीं की जबान में साहिब सलामत करने लगते। हाँ, तो चीन में ऐसा भी हुआ कि तर्जुमान पास न था, फिर भी हमको चीनियों से मकालमत में कभी दिक्कत न हुई। हम नी हाओ कहते, उधर से चीनी जबान में कुछ इरशाद होता था, हम शे करते जाते हत्ता कि उसकी बात खत्म हो जाती और हम चाय चिन करके रुखसत हो जाते। मुमकिन है हम चीनी जबान में मजीद लियाकत भी पैदा करने की कोशिश करते, बल्कि अब याद आता है कि हम गर्म पानी भी चीनी जबान ही में तलब करते थे और के सिवाय कहते थे। लेकिन डॉक्टर आलिया इमाम की मिसाल को देखकर हमने तहसीलुस सना का इरादा तर्क कर दिया। वो वहां कई माह से थीं, पीकिंग रेडियो पर काम करती थीं। एक रोज तशरीफ लाई तो हमने कहा, आपके लिए चाय का बंदोबस्त करें? उन्होंने फरमाया, करो। हमने कहा, मुश्किल यह है कि हम उर्दू में कर सकते हैं, हद से हद अंग्रेजी में। बैरा हम बुलाए देते हैं, गुफ्तगू आप कीजिएगा। बैरा आया। बेगम आलिया इमाम ने अपने लखनवी लहजे में बहुत कुछ कहा। इतना याद है कि चे के मुरक्कबात थे। बैरा खड़ा सर हिलाता रहा और हमने अजराह तहसीन आलिया इमाम साहिबा को देखा, बल्कि कहा भी कि आपने ऐसी काबिल रश्क महारत कैसे पैदा की। उन्होंने बताया कि आदमी ज़हीन हो तो चीनी जबान मुश्किल नहीं। चूंकि हम ये शर्त पूरी न कर सकते थे, लिहाजा कुछ दिलगीर और मायूस हो गए। लेकिन इतने में बैरा आ गया। देखा कि 2 कद्दे आदम गिलास दूध के हैं। बेगम आलिया बैरे पर बहुत खफा हुई कि तुम इतनी चीनी जबान भी नहीं समझते कि मैं कहूं चाय तो चाय ले आओ। लेकिन वो बस खड़ा हाथ मलता रहा। दिल में जरूर शर्मिंदा हुआ होगा। उर्दू के मशहूर अदीब खातिर गजनवी भी वहां तवील अरसे से क़याम पजीर थे। उनका काम ही तहसील जबान था, ताकि वापस आकर यहां चीनी जबान सिखा सके। हमने देखा कि वो टैक्सी वाले को समझा लेते हैं कि किधर चलना है। बोले, 200-250 अल्फाज सीख गया हूं, 5000 अल्फाज सीख कर अखबार पढ़ा जा सकता है। हमने कहा, कितने दिन लगेंगे? बोले, बशर्ते हयात चंद बरस और। हमने कहा, खैर ये रहा अखबार, कुछ तो पढ़ो। काफी देर कोशिश के बाद उन्होंने चंद लफ्जों पर उंगली रखी कि ये आते हैं फिलहाल। खैर, कतरा कतरा वहम शूद दरिया। फिर एक रोज हमने सोचा कि देखें चीनी लोग उर्दू सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। अगर चीनियों को अपनी जबान के मुश्किल और पेचीदा होने पर नाज है तो हमको भी है। खैर, एक रोज बंदोबस्त हुआ और हम लोग पीकिंग यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में जा निकले। पहले तो एक बैठक में वाइस चांसलर साहब ने हमें शर्फ मुलाकात बख्शा। फिर तारुफ कराते कराते कहा, ये हैं मादाम शानयोन। हमने कहा, आइए बेगम साहिबा, हमारे पास आ जाइए। वो मुस्कुराती हुई उठकर आईं और बोली, आप इब्ने इंशा साहब हैं ना? हमने आपकी नज़में पढ़ी हैं, अफकार हमारे पास आता है और आपकी किताब हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। खैर साहब, चाय वाय पीने के बाद हमने वो किताबें नजर की जो हम यहां से ले गए थे और मादाम शानयून ने कहा, आइए अब आपको तालिब इल्मों से मिलवाएं। पीकिंग यूनिवर्सिटी एक वसी और अरीस रकबे में फैली हुई है। रास्ते में मुख्तलिफ शोबों की इमारतें थीं।
ہر جگہ طالب علموں کے ٹھٹ تھے جو ہمیں دیکھ کر دو رویا کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال کرتے۔ رسم یہ ہے کہ مہمان بھی جواباً تالی بجاتا ہے۔ صاحب و چین کے قیام کے دنوں میں ہمیں ہر روز اتنی تالیاں بجانی پڑتی تھیں کہ رات کو آ کر ہاتھ آگ پر سیکنے پڑتے تھے اور وکس کی مالش کرتے تھے۔ شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ ان میں آدھے لڑکے تھے، آدھی لڑکیاں۔ بڑے تپاک سے الیک سلیک ہوئی، بازے فرفر بولتے تھے، بازے اٹک اٹک کر۔ ہم نے کہا چلیے کلاس دیکھیں، لیکن طالب علم مصر تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔ وہاں دکھانے کی کوئی ایسی بات نہ تھی۔ بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ہر ایک میں ایک دو منزلہ چارپائی، ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے لیے ایک الماری۔ ایک طالب علم نیچے کی چارپائی پر سوتا تھا تو دوسرا اوپر ٹنگتا تھا۔ ویسے نرم گدے اور اجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب قریب سب کے سب دو کمروں میں تقسیم ہو گئے۔ وہاں اتنی کرسیاں کہاں تھیں، بس چارپائیوں پر اور میز پر چڑھ بیٹھے۔ باقی باتیں تو فروعات تھیں، اردو کی محبت اور شوق اصل چیز تھی۔ اکثر لڑکے لڑکیاں فرفر بولتے تھے، اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی سے تذکیر تانیث کی کوئی غلطی نہ سنی، جیسی اندرون پاکستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضرور سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشیانہ اور املا میں کوئی غلطی ہجے کی نہ تھی۔ ہم نے کہا پڑھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ معلوم ہوا اچھی خاصی لائبریری اردو کتابوں کی ہے، اور پھر اخبار جنگ آتا ہے، اس میں سے مضامین اداریے یا خبریں لے کر سائیکلو اسٹائل کرا لی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تو پہلا ہی سبق صدر ایوب کے دورہ چین پر تھا۔ لائبریری میں گئے تو واقعی نئے ادب کی بہت سی اچھی کتابیں موجود تھیں، اور طالب علم ہمارے بعض ہم اثروں کا ذکر ان کی کہانیوں کے حوالے سے کرتے تھے۔ مادام نے کہا کہ میں آپ کی نظم شنگھائی کا ترجمہ چینی میں کر رہی ہوں۔ ہمارے وفد کے رکن جو اردو کے آدمی تھے، ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اتنی دور ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے پودے کو پھولتے پھلتے دیکھنا واقعی ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ہم نے مادام سے کہا کہ ان طالب علموں کو ہم چائے کی دعوت دیتے ہیں، ان سب کو وہاں لائیے اور باتیں ہوں گی۔ ہم ان کو اور کتابیں دیں گے اور واپس پاکستان جا کر کتابوں کی لین ڈوری باندھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ایسے وعدے وفا نہیں ہوا کرتے۔ طالب علم تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ چائے پی، ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں، لیکن مادام کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکیں۔ 30 برس کی ہوں گی، بہت پسندیدہ اتوار کی اور سنجیدہ۔ ہم نے کہا ہماری ڈائری میں اپنے دستخط دے دیجئے۔ انہوں نے یہ مہربانی کی کہ دستخطوں کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی۔ ان کا خط کم از کم ہمارے خط سے تو بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط 2 سال بلکہ اس سے بھی ذرا کم میں حاصل کی تھی، اور بیگم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے پڑھی ہے۔